Tetima fiti Jesus nama bo nama behna he en kanidi fifa pin. Kandi en na Jesus di ninpa fini upuyupi. Boeni depan itanin hapa kumna he en kelihatan themhi kan he yeh batahitani amara bo itje cahitani Nin ajeh cahati himni kanka amara but ijeh cahati himni kanka ubuheti pani ni ahamucha waib amepati kandi watewak bipnaka. Pan mabua nacha enit waib amepati kakwa itu hei bipnaka. Jawab kakwa tewati hei teunaka. Ubuheti cei hei teukanka. Panina buka apa buat panicha wemdi wani awutati fiti cahat anak naka tutima cei viteu katpa kandi vi hei cahkanit. Panina nin bakbu maham fucha babat panini kakwandi det pa Dios ahmati wahei yabib naka. Jesus fiti anhipi. Pani pe anahe bakbu maumak akui henanapin. Pani kui henanit bakti vinteu hei en kani kimda di nyayapi. Pani nyai pea Jesus kandi ninpa anhipi. Siloe mutum ni he athana kim taya di mabehe. Siloe nihna fi weati wa ni nihna achahapi. Jesus pan ani chahuinit hei en kani kim taya di abehepi. Pani kim tay nihi enit ai muna atpu behitaga. Pan afu huibina cha achenwa kan dinero ubnihi ahamati hei nitbut enni he ai muna afu huibina cha idane puti. Pani enit kete ninpa itmik ni ubhui puti. Nin dinero api ubnihi ni kanit kan he tika Bikila itnihi puti. ubuheti kan jubat pubani kanka kan pa higu naka achahap Bitabo itnihi puti. kan he tika wem En kanihi atnihi puti. Hey en kani he hum na yena den patibe mani berma hey en at pinadi Itni ubhui puti. Jesus mutum ne ai mau makhi bakti viteu nit mi kim ta na le ai nya pe ani nyai pa nit siloi mutum ne he athana kim ta ni mambe ani cha hui nit kana mambe pe ani kim tai na he wa he ana pe buka Keti atnihi puti. memdi pani chani de yum tigan hum hau he de kan mop nang kha Keti atni hepa puti. Pani ubui pe anit he en kanihi di farise wa mata pebu itu peheputi. Fit huri wa fi chua jefapti kan en kanihi di Jesus abua napi. Pan chua jefapti abua nacha he nit kan newe di farise wa fu itu ubhui puti. det patibe me mani en mau makhi bakti viteu nit mi kim na ne ai nya pe mani nyai pa nit akim tai na tu cha hui nit mambe pe mani kim tai na he wa jum ene pe Keti atnihi puti. Pan ani cha huinit bikina ket farise wa ninpa itnihi puti. Kan hicuat jawabdi atte webtaga. Pan cuat tati yap yona dio yobat ni kanka. Itnihi puchehi. Woheti bitabu Jeb chahni ni na pan atahei buakan taga panina kantui ni naka panina ket chana papo bikjubu ithenoika puti. Kan en kanihidi ket ninpa itpup ni ubhui puti. Pan manti. memdi mi kim di buani Jesus di membu dat pamani hena hui kan jubub di Dios nawat di nau ya panikan hemu Keti atni hepa puti. Honina fimata ninpa itni hena huyu puchehi. Nin he en kani atni hi kantaga itnihi puti. Pani hena huinit he en kani hi mana di it bin buh puti. Pani bin buh nit amana di fu ninpa itni uphuyu puti. Nin jawab ti nyiwanit ahamup. Bik mahe kan fi kakhamna he en kani niti wat hamup. Nin huimo tiga big mat hey en kani he aka khamopi. kandi he na jena den pa buayanati kandi buani di but fi he kanka fi mu webit ni kanka kandi he ni huyu kan he a he nau naka Amana itni hepa puti. Den Jesus Dios awa ni Kristo ka ni di fi mata bo fi mikwa katmudi itawaratut kantaga. Pan in jahat pina di he na en kani himana fi mata di it hiptaga. Pani na kan webit ni kanka kandi he ni huyu itni hepa puti. Pan ini hepa cha huinit fi mata he en kani hidi itpup ni puti.
Jesus je ni ahmati fit po hui hei naka. Panina Dios ti uenit fit ti yubuk ti manawa. Kandi itni puti. Jesus je chani ahmati wahai kanka nindi he wahai naka hei en kani wah mopi obuhe ti berwa en naka Keti atni he pa puti. Dan patin na ma enat pina di kana icha. It pup ni huyu puti. kandi he tibai jem ni wat nama pe pan wa nawa cha yu na mem ni nyi hui kan be dere cha tiga wa fum nawa cha nyi hui pa munti jem bớt ai wa nyi hmi ni Keti atni puti. Mem Jesus amboe nika. Oboheti fit po Moses hi amboe nika. Dios Moses ti anawa tidi fi hei naka. Obeti kan Jesus bo tet mar ahwa tidi fi hei kanka. Ket kandi iti huyu puti. pan tet ma hawa tindi nyi hei ka yu na kan mem di enani Dios awa ni atani kantanit je ni ti bu cha Dios na hui kanka kandi baka fit ni at fi hei naka oboe ti Dios ti wei ni awu tati he pa ni mo au bu cha Dios na hui naka hon hati nin bak ma fi mu cha fi ka kam na he hei en kanindi den a ena tu na di fi hui kani pani na Jesus Dios awa ni kan wem di ata hei ena kantaga Keti atni puti. Big man he je ni mathama boti. Pani je ni hum na yena. Huiti mem amboe ni. Fimata kandi itni huyu puti. Pani pe atni the Dio mama kandi it pakana puti. Hei en kani hiti ibaka duna di Jesus a huyupi. Pani huini the en kani hiti fa ni kandi nin pa ani huyupi. Mem niat ka kwa un haya di hepa ninit. ma te na tiga kan kandi hei na wa he pa mip naka Kandi ma en naka. Wem mem di we ni kan he tiga. ma mem ni wa he pa naka Ani he papi. Pani na he Jesus pe buri chaka yu nit kandi awayepi. Pan awaye cha enit Jesus ka kwa budi nin pa ani hipi. Det patui chahat tibut ka kwa he at pinani na nin bakbo wa humupi. Waip det pa avutati hei kan hei en kanit pani niti humnaka. Det pan ihumati hei niti waip det pa ahumati wabuebip naka hei en nit pani niti humat pinani na. Ubuheti bita hei en kanit pani nit humna juna. Fitui hei nit ka ni hena hui niti wabue kanit. Pan hei en kanit pani niti humat pinani na. Pan ani cha hui nit bikin akan pep hum nit farisewa kandi nin pa infup ni ubhuyupi. Hei en kanit pani nit ni na. Fiti ni hit machahap. Hei en kanit pani nit ni humati ni hei cha. Jebdi pe chahat atawi kantaga. Ubuheti hei en kanit pani nit humna juna. Dios timitui hei naka. Nyini hena huyat him. Jebdi pe chahat ahambip naka. Jesus keti ani hipi.